नमस्कार जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम समस्त दर्शक बंधु मान स्वागत जनाई गौरी शंकर आरंभ करुछि आजिर कार्यक्रम। आजिर विषय छद्म भिखारी। तेबे भिखारी आमे समस्ते देखिछे, किंतु छद्म भिखारी पुणी कौन? एठी आज काहाको छद्म भिखारी आख्या दिया जायछि जानिया पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखन। ओडिशा एक कृषि भित्तिक राज्य। समय थिला कृषिजीवी माने थिले ए देशर पृष्ठपोषक। कृषकटी बिलरे खटी हिड़ामाटी हिड़रे लदी जहाँ अमल करुला से जेन तेन प्रकार चली जाउथिला। वर्ष तमाम कृषि कर्म रे लिप्त रही मध्य अभाव मेंटु नथिला। आवश्यक स्थले जमीदार साहुकार और महाजन ठारू ऋण करुला। मूल कथा छाड़ सुध गंडा को मध्य पैठ करिबारे से थिला अक्षम। महाजन चक्रवृद्धि सुध आदाय करी कुबेर पालटुथिला बेले बिचारा चाषीटी सर्वस्वांत हेउथिला। तासह महाजन और जमीदारଙ୍କ अजब हिसाब थिला कृषकर दारिद्र्यर अन्यतम कारण। उदाहरण स्वरूप जमीदार 100 टंका देई कहूथिला तू देली 100 तू नेलु 100 समुदाय हला 200 टंका ठीक समय रे देई दबु। एई भली चलला 200 टंकार हिसाब। बिचारा कृषकटी जमीदार से हिसाब बुझी पारु नथिला किंबा बुझिले मध्य निरुपाय भावे नीरव रहुथिला। शेषरे जमीबाड़ी एपरिक घरढिया खंडक मध्य हाथ छड़ा हेउथिला एवं जमीदार क्षेत्र खटी दुखरे चलुथिला और सारा जीवन जमीदार ऋण सुझी सुझी जीवन जाउथिला। कवि सची राउतराय तांकर प्रसिद्ध कविता छोट मोर गांटी रे एहाकू अति सुंदर भावे परिवेषण करिसेंती। प्रतापशाली सामंतराय गाँ रे कले एमंतराय देना भारे सकल हाय रेंगुन भूई धांती छोट मोर गाँ। कृषकटी निस्व हला परे बाध्य होई पेट पोषिया पई विदेश पळुथला। से समय रे मनुष्य एते कष्ट रे थाई सुधा अभाव पई स्वभाव हरउ नथिला, चोरी करू नथिला कि भिक मागु नथिला। भिक्षावृत्ति को मर्यादाहीन असम्मानजनक और घृण्य बोली विवेचना करुथिला। मागी खाइबा अपेक्षा लागी खाइबा को, लुटी खाइबा अपेक्षा खटी खाइबा को से पसंद करुथिला। किंतु समय चक्र विघटन और पारिवेशिक संतुलन प्रभावरु क्रमे ए जाति तार महान स्वाभिमान भरा परंपरा विच्युत हला। लुटिबा ठकिबा एपरिक छद्म भाव में भिक्षावृत्ति को आदरी नेबारे कुंठाबोध कला नहीं। केवल किछि भिन्नक्षम रोगग्रस्त व्यक्ति भिक्षा करुथिले जहां प्रति समाज संवेदनशील थिला। शास्त्र कहे वाणिज्ये बसते लक्ष्मी तदर्थम कृषि कर्मणि तदर्थम राज सेवायाम भिक्षम नैवच नैवच। अर्थात वाणिज्य व्यवसाय रे लक्ष्मी प्रसन्न हुअंती तार अर्धेक कृषि कर्म रे तार अर्धेक राज सेवा रे, किंतु भिक्षा याचना रे आदौ लक्ष्मी प्रसन्न हुअंती नहीं। हेले संप्रति केतेक सुस्थ सबल व्यक्ति भिक्षावृत्ति को आपणेइछंती। 2011 जनगणना रिपोर्ट अनुसार भारत रे मोट भिखारी संख्या थिला 4,13,670। सही रिपोर्ट कहे ओडिशा रे भिखारी संख्या थिला 6,970 जहा 2021 रे ओडिशा विधानसभा रे स्पष्ट होइतिला। सही रिपोर्ट अनुसार पश्चिम बंग रे सबुठारु अधिक और ता तळकू उत्तर प्रदेश रे द्वितीय सर्वाधिक भिखारी थिले। 2021 पर ठारु भिखारीक थैथान और सेमानक आर्थिक विकास लगी सरकारी योजना मान हाथ को नियागला। 2023 रे भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भिखारी मुक्त अभियान आरंभ करी आंशिक सफलता प्राप्त होइतिला। 2024 रे केंद्र सरकार न्याय और सशक्तिकरण विभाग देशर केतेक सहर को 2026 सुधा भिखारी मुक्त करने को संकल्प नेले। एथिरे अयोध्या, अमृतसर, शिमला, इंदौर प्रभृति 30 सहर अंतर्भुक्त होईछि। मध्य प्रदेश इंदौर जिलार जिला प्रशासन आउ पादे आगकू जाई जो माने भिखारी मानकु भिक देबे सेमानक विरोध रे एतला दायर करा जिवो बोली घोषणा करिसेंती। भिखारी मुक्त योजना एक क्षणस्थायी अभियान नुहे, यह दीर्घस्थायी। कारण केवल क्षुधातुर व्यक्ति भिक्षा याचना करुथिले सेमाने हुए तो सरकारी योजना बଳରେ भिक्षावृत्ति त्याग करि पारंती। मात्र अभ्यासवशतः
ଅଧିକ ଧନୀ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଛଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଥରୋଧ କରିବା ଏକ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର। ଭାରତବର୍ଷରେ କୋଟିପତି ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ଯାଚନା କରନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ବାସ କରନ୍ତି ଭାରତ ଜୈନ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସହରରେ ତାଙ୍କର ଅଛି 2ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ଲଟ, 2ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକତାରେ ବିମଣ୍ଡିତ ଫ୍ଲାଟ ଓ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ 3ଟି ଘର, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହିସାବରେ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ନିଜର ରହିଛି ଏକ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ରହନ୍ତି। ରାତି ପାହିବା ଆଗରୁ ସେ ନିଜକୁ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ରାଜରାସ୍ତା ଓ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଭିକ୍ଷା ଯାଚନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭିକ୍ଷାଲବ୍ଧ ମାସିକ ଆୟ 80,000ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ଖାଇବା ଗଣ୍ଡାକ ସେ ଭିକ୍ଷା ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞ। ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତାରୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ତଳେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଖବରକାଗଜରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଜନମାନସକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଆଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦେଶର କିଛି ସଂସ୍ଥା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଅଧିକାଂଶ ସଂସ୍ଥା ମାଗଣା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅର୍ଥଦାନ ଦେବାରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ରିହାତି ପ୍ରଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ଓ ନାନାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ, ଋଣ ଛାଡ଼ ଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରୋକ୍ଷରେ କର୍ମକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସାଧାରଣ ଯୁବବର୍ଗ କ୍ରମେ କର୍ମ ବିମୁଖତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେଣି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଜଷ୍ଟିସ B.R. ଗଗାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟାଇ ମସିହାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏକ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମାଗଣା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଏକ ପରାଙ୍ଗପୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତିଙ୍କ ମତ ହେଲା, କୃଷିକର୍ମ ପାଇଁ ଆଉ ଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ପରିବାରର ପିଲା ବିଲକୁ ଗଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଥୋକେ ସରକାରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରି ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଯାଇ ନିଜ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜସ୍ୱ ମାଗଣା ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେଶ ଉପରକୁ ବୃହତ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲାଣି, ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମାଗଣା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ କେବେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଦେଶ ଆଗକୁ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜିକାଲି ପରୋକ୍ଷରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଦେଶକୁ ଶ୍ରମକାତର ଛଦ୍ମ ଭିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ଏହା ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିବା ପରି। ଦେଶର ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର କଳାଧନର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କୋଟିପତି ଭିକାରୀ ନୁହନ୍ତି କି? ଏହିମାନେ ହିଁ ତ ଆମ ଦେଶର ଜଣେ ଜଣେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଭିକାରୀ। ବାସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନଛୁଆଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।